Ako si Radyoman Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow ug limpyuhan ang imuhang dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan ug Osmeña Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osmeña Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something smarty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever your beat is, whatever your style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. Said Health Report. Health Report. Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, nga nakainom ko aning Sig Panyawan coffee mix. Wala ko kabtag-os kabulan. Ba, sugar ko gusto, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain, Sig Panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, Ayongon, Negros Oriental. Said Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism. Lamang ko ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga kanang murag perminti ko madunlan ni kaon. Pagpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong Sig Panyawan capsule. Kaya karon dili na kay ko magpalpitate. Ay effect yun. Jean Fuentes, Cebu City. Ang Sad Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan. Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, ana na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.